people ask, well, who's got the best chance of beating Djokovic? The man in the mirror. So hard to beat if he doesn't beat himself. He is not just the heir to greatness. He is greatness. Ali sam ja neko ko stvarno otvoreno priznaje da sam čovek koji nastavlja da uči, čovek koji je isto grešan. Ne mogu da budem idealan, želim i nastojim i stremim ka tome da budem u svakom trenutku nekako idealna prezentacija sebe, kako bih voleo da predstavim sebe, pogotovo mlađim generacijama koje me gledaju, naravno i po ponašanju, po igri i po ophođenju prema drugim. Tako da, to je moj smer razmišljanja i to je moje viđenje ove situacije. Ako je iko imao dilemu ko je najbolji teniser svih vremena, posle 11. juna i titule u Parizu na Roland Garrosu, slučaj greatest of all the time je zaključen. Sa 23 Grand Slam titule, Novak Đoković se izdvojio na listi besmrtnih ispred Rafaela Nadala i Rodgera Federera. Šampionski karakter, odnosi u porodici, uloga oca koja je u Novakovom slučaju bila presudna, ali mentalitet koji ga odvaja od svih ostalih, zdrav život i rutine koje poštuje svakodnevno, stalno učenje i nadograđivanje. Sve su to činioci koji su uticali na krajnji ishod kada je Đoković u pitanju. Tamo gde bi se mnogi teško nosili sa krstom koji treba da nose, Novak svaku kontroverzu koristi kao motivaciju da se bori još žešće. Ima raznih stvari koje mogu da se zamere Noletu, ali jedno ne može niko, da je najbolji na planeti, najuspešniji koji je ikada držao reket u rukama. On pobeđuje u raspravi o najboljim svih vremena kada kao argument koristimo brojke, koje su najrelevantniji izvor. Bilo šta da u toj raspravi kažete protiv Srbina mora biti na subjektivnom, gotovo emotivnom nivou u toj debati. I zato nije pitanje da li će najuspešniji igrač u istoriji belog sporta osvojiti još neki Grand Slam turnir, već kada će se to desiti. Za Novaka ne postoje granice, zato je najbolji na svetu, šampion. To je nešto nezaboravno za mene i odlazak tamo, mi odlazimo da gledamo polufinale, finale i ja u pakovanju nađem jednu haljinu koju sam 2007. kupila u Parizu da se poklonimo kraljici kada Novak osvoji Wimbledon. Tako je bila priča, mi smo se šalili naravno. Do tada ja je nisam ponela ni jednom. I tad je nađem, onako stoji u plakaru, bela haljina, mi smo uvek u belom, kako je on u belom dole. I ja kažem mužu, rekao, pa šta misliš da je ponesem? Pa kad ćeš ako ne sad? I ja je ponesem, ali ponesem još nešto što ću za polufinale, jer ja sam to zacrtala za finale. A on kaže za polufinale, a šta to radiš? Ja kažem, pa spremam se, pa ne, šta, gde ti je ona haljina? Pa ja kažem, pa to mi je za finale. Ma danas je bitan dan, ako pobedi Tsongu, postaje broj 1 na svetu. I ja kažem, nema problema, obučen je, ja pobedi on Tsongu, postane broj 1. Mislim, postane u ponedeljak, ali faktički je došao na prvo mesto. Uveče dođemo kod njega, on kaže, mama, styling ti je prva liga, rekao, samo da ti ispričam priču o haljini. A on kaže, eto, donela si mi, prizvala si mi. Rekao, sine, ja ću i sutra da je obučem za finale, nikako nemoj da brineš, neće mi biti blam uopšte, samo ti osvoji. I tačno da je tako i osvoji. Tako da je onaj doček posle, ono je bilo isto fascinantno, prosto. To su neke emocije koje ne možeš ni da prepričaš. Ta sreća, ta radost, taj ponos, to je fantastično. Onoliko ljudi da izađe, da ga sačeka pored puta, pa ispred Skupštine. Fantastično. Jedan od najlepših momenata. And that's it. On a massive miss hit, Wimbledon number 5 for the Serbian superstar. What a treat this has been. The top seed triumphs and it can surprise no one.
He's beaten Roger Federer today in the longest final in Wimbledon history. Jedna koja se skoro dogodila je ona iz Wimbledona, mislim, od pre nekoliko godina kad je Federer imao 2 meč lopte i kada je 99% navijača tamo u Londonu navijalo ne za Federera, nego protiv Novaka. I on je sve to prevazišao i pobedio i osvojio, ne znam koji je to bio Wimbledon, mislim da ih ima 7 sada. To je onako jedna od fantastičnih i prelekih pobjeda i pokazatelj koliko on u stvari jak u glavi. On je mentalna gromada jedna, pošto je ovo sport glave pre svega, 95% glava, a ostalo je taj forehand i backhand koji nauče svi, ali Novak najbolje odigra kad je najvažnije i to se dešava u ogromnoj većini njegovih mečeva kroz čitavu njegovu karijeru. I juniorsku i seniorsku. Nije slučajno Wimbledon meni najdraži turnir i nije slučajno što baš Wimbledon meni služi kao najveća odskočna daska i motivacija i podstrek za ono što sledi. Govorio sam o tome ranije da je prvi motiv za igranje tenisa bio Wimbledon. Znači, travnati teren je i Sampras koji je svoj prvi Wimbledonski trofej je bila prva slika tenisa koju sam vidio. Tako da zaista ima dragoceno mesto u mom srcu. Uvek je bio turnir o kojem sam sanjao kao dete da osvojim. Tako da, eto, počastovan sam da još jednom držim ovaj trofej. Ovo je moja specijalna zastava, talija koju nosim po celom svetu. Napravila sam je kad je Nole postao broj 1 u 2011. godine. Ja sam je sašila i to se vidi. Eto vidiš, mislim da treba malo da idem na popravke neke sada, malo je počelo da se rašije na razne strane, ali eto to mi Nole vrlo često potpiše, ima sve razne potpise sa raznih turnira i tako, prepoznatljiva mi je zastava, nisam ja, ali ljudi znaju moju zastavu. Ne znam, prvi Wimbledon pamtim njegov osvojeni tako što smo snimali Montevideo na Tenerifama i onda nismo imali ni TV, nego smo u nekom streamingu preko laptopa nas 30 se nabili u jednu sobu i vrištali, pola smo videli, pola nismo videli, kasnije je snimak, to je bio haos, to je bio te 2011. Tad smo bili na snimanju Montevideo, eto, to pamtim, ne znam, ovo sa Tsitsipasom, Roland Garros, mislim, taj nestvarni comeback i to sve što je on radio, ili ova Australija, mislim, kako izdvojiti, to je jedna ogromna stvar, koja još nije gotova. Poseban aspekt fenomena Đoković je taj što se njegova dominacija prikazuje kao hladna i predvidljiva. Da li je ikada postojao čovek koji je bio takav magnet za kontroverzu i bes? Nick Kyrgios, australijski teniser, napisao je: "Stvorili smo čudovište" i bio je u pravu. Ali ima sad su ovi mlađi lavovi došli, oni nisu baš tako naivni i ne predaju se. Ne zastrašuje ih to kad kažu 22 Grand Slama. Dobri su, polako dolaze novi. Ja lično nikada ne volim da igram protiv naših igrača, zato što apsolutno svi igrači iz Srbije su inače lično moji najbolji prijatelji. I onda uvek, ja znam da je to posao, a ovo drugo je privatno, što se mi družimo, idemo na večere i tako dalje, ali nikada se nisam osjećao lepo igrajući protiv Novaka ili Viktora ili Ducija ili koga god. Jednostavno zato što smo privatno dobri i onda uvek je to neko bodrenje i stezanje pesnice. Nisam radio onoliko koliko sam možda trebao da radim. Imao sam tu sreću gde sam uspeo 2 puta da pobedim kada on možda nije bio u najboljoj formi, ali znam da nikad se nisam prijatno osjećao što teniski, jer je uvijek bio dominantniji i bolji, i što ovako privatno kad sam igrao protiv njega. Da, uvijek. Mislim, puno puta smo igrali, 14-15 puta i uvijek je bilo onako neugodno. Ja znam da je favorit i znam da je jako teško, ali eto, borio sam se koliko sam mogao. Znam da zna on mene jako dobro, znam ja njega, zna on moje slabosti, ja njegove ne znam, jer ih nema. Tako da trudiš se da daš svoj maksimum, da igraš najbolji tenis, opustiš se i šta bude.
was the only owls crying out. Ne možeš, neki put ne možeš puno ni da utičeš, jer neki put, koliko god dobro da sam ja igrao, on odigra nevjerovatan meč i ne da mi ni šansu da mu priđem. Desilo se to, ne znam, Indian Wells sam uzeo jedan gem. U 4. kolu igrao sam sjajno do tog meča, zaista dobio dobre igrače i naletim na njega. Prosto ne mogu ništa, ali nije se to samo meni dešavalo se i drugima, tako da mi je lakše. Pa, sećam se susret koji mi je onako ostao u sećanju je četvrtfinale US Opena, gde smo odigrali 2 neverovatna seta. Mislim da smo 2,5 sata igrali prva 2 seta, 7-6, 6-7. On je jednostavno nakon toga počeo da diže nivo, a ja sam počeo da padam i jednostavno do kraja meča me je apsolutno i totalno pregazio. Te u tom trenutku ja sam shvatio, Bože gospode, koji ti nivo moraš da imaš protiv ovakvog igrača na Grand Slamu gde se igra best of 5 ili u 3 dobijena seta, da bi uopšte imao šansu da pobediš. Ali tog susreta se sećam da sam ja igrao neki, za moje standarde, astronomski tenis, a s druge strane opet nisam bio ni blizu pobede. Pa čak me taj meč, mislim, pričao sam o tome, izezao me dok smo se na mreži rukovali, pozdravili posle meča, on kao, ne znam, iskomentarisao nešto onako, šaljivom tonom. Kao dobro ti išlo ili tako nešto. Ali dobro, takav je. Mislim, imam prijateljski odnos, tako da sa njim to mogu. Da je bio neko drugi, verovatno ne bi prošlo, ali sa njim može. Da budem iskren, ja nisam pratio tenis. I nije to bilo do Novaka nešto baš tako popularno kod nas. Sećam se da smo, Predrag Ejdus i ja, smo moji omiljeni kolega, smo igrali jednu duodramu i često smo putovali. I sećam se početkom tamo 2000-ih godina, a Pece je obožavao tenis i sam je igrao tenis i bio je vrlo je pratio i to mu je bila strast. I samo ga čujem kako dolazi na neku predstavu i dere se. Slušaj, šta radi ovaj Novak Đoković? Ovaj mali je neverovatan, to će čudo da bude. Sada čujem Novak Đoković. Tu mi je recimo prvi put to zvonilo, onda je bio jako besan kad mora da igra predstavu, a Novak igra. Jako se nervira. One of the main things that really pushed me to support that player was the fact that he was determined. He was determined. He had ambition. He knew what he wanted to do and he knew what he wanted to achieve. And up to today, that is something that I admire deeply with Novak, is that self-belief, is that confidence, that determination, and all the hard work that goes to achieve the goals that he wants to achieve. I find this deeply and hugely inspiring because that is something that I believe every human being, can somehow apply in their own lives, regardless of whether or not they're athletes. Ja sam najveći navijač Đokovića. Ja ne znam koliko drugi ljudi navijaju, ali ja zaista se i budim noću kad su to turniri u Australiji ili u Americi i svaki meč njegov zaista pratim sa velikom pažnjom i naravno navijam za njega i ja bih voleo da on zaista ostvari ono što on ima u glavi, a to je da osvoji što više još tih Grand Slam titula. Znam da mu je to veliki cilj i da zaista ostane kao neko ko je bez ikakve dileme najbolji teniser svih vremena, a po meni, da ponovim još jednom, najbolji sportista svih vremena, jedan najbolji sportista svih vremena sveta. Zašto je on to što jeste? I zašto je besmisleno da njega verovatno pitaju i pokušavaju da treniraju kao Novak, da jedu kao Novak, da se ponašaju, da spavaju, da ne znam šta rade, da bi se približili tome. Zaboravlja se samo jedna stvar, da je on jedinstven i da to ne radi na druge. I da je to samo njegova lična stvar. Kako on to postiže? A to su snage koje teško je da se opiše. Evo, snimamo ovo u gledalištu na sceni mog matičnog pozorišta Jugoslovenskog dramskog. Znaš, kad ovde, dok mi igramo, kad ti neko cokne, ili kad vidiš da upali telefon, ili kad zevne jedan čovek, kako ti prodrma kosti i kako ti izvuče neku u kičmi, neku, pa ti bude jako teško da nastaviš, jer pomisliš, evo, nekome je dosadno, nekome se ne sviđa, hteo neko, kogod bio snažan, to te izbaci iz pomisao da 20.000 ljudi urla protiv
tebe i ti dobijaš mečeve ili ih preokrećeš. I plus sve ostalo što te do tog trenutka sabotiralo od strane raznih sistema. I ti budeš taj koji je jači od toga. I onda zasvira naša himna na Roland Garrosu. Pa, mislim. Ne vredi čak ni on to da nam objašnjava. To su stvari u kojima samo treba onako diviti se i uživati. Uživati u toj radosti, u tome što smo savremenici i što smo svedoci ovog kolosalnog njegovog puta. A novi put se tek nazire u vidu njegovih budućih opredeljenja u aktivnostima koje će s nama da podeli i šta će on raditi posle tenisa. Mene je svrbi, ja sam radoznao tek to da vidim, jer ja imam utisak da je on igru tenisa već u njegovoj viziji ili već je zapravo on to prošao i to je ostvareno. Ali mislim da njegova glad za strašću života će biti još veća od toga i da se on već za to polako u sebi sprema. There are things that can be measured. For example, he was not allowed to play in the USA in many tournaments. He lost a lot of chances to play there and win more tournaments. I think what happened in Australia also affect him, but at the same point, it made him stronger mentally. But I gotta say, it hasn't been only other people's fault. I think you have to say that there is also a percentage of fault in Novak's himself or his team, the way he has communicated stuff, what happened in Belgrade during those parties, during COVID times was not okay. He has done mistakes. Other people has done mistakes with him. But if you gotta make it to a conclusion, I think Novak now is mentally stronger than it was even before. The thing that really impressed me from Novak during all his career is the way from how he arrived in the tour. When, you know, Nadal and Federer were dominating the tour, he arrived and he was very trying immediately to reach the #1 position. Also, at the moment, everyone was thinking it was something not possible. Not only he made it possible, now he's leading with Nadal the Slam race with 22 titles, and I think he could also overtake. Something I would criticize for Novak, not really. I mean, sometimes maybe he gets mad on the court, but I think that every sports athlete could manage his career as he wants, so nothing. Harizmatičan, otvoren, prirodan i srdačan, da, tako nekako, mislim, onako smiješno, jer ti onako na prvu loptu, ko zna, verovatno nije tako u njegovom možda okruženju, oni vide sve njegove strane ličnosti, ali nama koji onako ga dobijamo u tim manjim porcijama, ja kažem, to je ono ko neka najobičnija osoba iz naroda i to je ono što ti čini nekako zaista neverovatno po pitanju njega. Da, eto recimo ona anegdota iz Dohe, bili smo zajedno. Kada smo čekali 2 sata da dođe Nole na konferenciju o štampu i on kada je došli, kad su ga svi pitali što ga nema, pa kaže sreo sam neke ljude. I svi su poludeli jer mislim njega čekamo 2 sata na konferenciji za medije, a on sreo neke ljude, raspričao se i baš ga briga. Tako da eto, našli smo i manu i anegdotu istovremeno. Ono kad ga vidimo onda sa strane, bukvalno dobijem neku novu energiju jer, kako da kažem, hoću da se pokažem u dobrom svetlu pred njim jer ipak je to Nole. I onda sjećam se ove sezone da je na utakmici protiv Baskonije bio planiran da dođe
i bilo su onda 2 mesta i ja sam očekivao da će doći, ali nije se pojavio, nije uspeo da stigne. I onda sledeću, kada ja nisam igrao, kada sam bio bolestan, on je bio protiv Valencije, ako se dobro sećam, i bio sam kod kuće i mislio sam kao moguće, Nole došao, a ja ne igram. Ali uvek je lepo igrati pred njim i zaista smo mu svi zahvalni što iz svog prenatrpanog rasporeda uvek izdvaja vreme da dođe da podrži i Crvenu zvezdu i reprezentaciju. U krajnjem slučaju i na utakmicu Partizana je otišao, tako da to dovoljno govori o njegove veličini i o tome kako on nekako sve nas spaja. Što kaže Novak, ja navijam za Partizan kad ne igra jedino sa Zvezdom, tako da ipak je to naš tim i naravno da će da navija za Partizan kad igra protiv nekih drugih timova, Reala ili Barcelona ili već koga. Stefan je sjajan, ali stvarno sjajan dečko i ovako gledam ga kako izrastao jednog mnogo pametnog i lepog dečaka i voli tenis pre svega, a sad je zavoleo i Partizan ne znam kako. To mu deda nikako ne može oprostiti, ali voli Partizan, eto sad je počeo kao da navija za Partizan, sviđa mu se atmosfera, sad mu se, ne znam, ali dobro. Stefan je mnogo drag dečko, stvarno. Partizan pobeđuje, tako da drago toga ja Partizan podržavam i navijam za njega. Bilo koga osim Zvezde, ja sam Zvezdaš, ali naravno navijam za srpski klub. Moj sin podržava Partizan, voli Partizan, tako da sada idemo i na Partizanove utakmice. Evo možda još jedna veoma lepa priča, to je da kad smo igrali u Monaku, on je sačekao nas posle treninga pre podne. Kakav je Novak već skroman, on nije hteo da uđe na trening jer mislio da će smeta. Naravno, nikada ne bi mogao da smeta i mislim da je posle toga zadovoljstvo ljudi iz mog stručnog štaba bilo zaista fantastično da imaju prilike da slikaju s njim i da porazgovaraju s njim. Uvek je dobrodošao i kad god dođe i on je pokazao da je neko ko uvek je veliki patriota i koji navija za sve naše klubove, kako je vjerovatno tako trebalo da bude i kod svih ljudi. Došao je na taj trening, imali smo veoma lep razgovor i posle toga su neki igrači iskoristili priliku i da se slikaju s njim i da porazgovaraju s njim. Šta drugo očekivati nego neki dobar savjet od velikog čoveka i velikog šampiona? Jeli, on i Nadal drže taj rekord i kako god prođe ova godina, ja nemam sumnja da će onda ipak bude taj koji će biti sa najvećim brojem prvenstvenih titula i verujem da će čak i postojati razlika između njega i Nadala na kraju krajeva. Možda par puta, ali njemu ne treba, on je pametan dovoljno. Šta ću mu ja govoriti? Ja sam njemu govorio dokle sam treba govoriti. On zna jako dobro. Upoznaje i Gorana u mojoj akademiji, igrali su kad je imao 14 godina i tako dalje, tako više. Mislim, on je jako pametan, zna situaciju, da ne zna ne bi osvojio toliko turnira kao što je osvojio. Pa bilo je to 2005. godine, odnosno 2004. godine. Ja sam baš igrao finale na Australian Openu. Moja prva titula sa Bovinom protiv legendarnog tima Navratilove i Paesa. I Novak je zajedno sa Jocom Lilićem, koji je bio tada s njim, bio u boksu sa zastavom, navijao. I nakon tog mog finala igrao je finale i Safin, Marat Safin, s kojim sam ja dobar prijatelj i dosta mečeva sam pogledao i baš iz njegovog boksa. Nakon njegovog meča išli smo da proslavimo zajedno, on je izgubio u finalu, ali mu je to bio najveći uspeh do tada. I pozvao sam Novaka i Jocu da dođu s nama. Nekako sam ubacio Novaka jer imao je 17 godina, ali ono što je njemu bilo velika stvar je da upozna svog idola Safina to veče i verujem da mu je to nešto što mu je ostalo kao jako lepa uspomena i da ne verujem da će to zaboraviti. Znaš kako, sada smo vrlo svesni da vreme ističe i Nole sam to rekao i juče je rekao da je kao dekica neki u sportu, ne slažu se s tim, ali svesni smo da ne može zauvek onda igra, tako da sad smo odlučili da ubacimo u petu i da što više idemo, da ga pratimo da možemo. Zato smo i otišli i u Australiju ove godine, zato što svaki njegov mač, svaki poen njegov treba sad da se slavi. Tako da
hoćemo što više mesta, možda ćemo ići u Rim, pa naravno Roland Garros, pa Wimbledon je tu kod nas, tako da i tako. Gde god ide Nole, idemo i mi. When Novak sees me at tournaments, he says, "Thank you for coming," which I always appreciate that he says that, because that means he acknowledges the fact, that it is definitely huge dedication, whether it's time-wise or money-wise. It requires a lot of effort, and the fact that Novak says thank you, it might be normal to some, but I still do appreciate every single time that he says thank you, and it also shows, in my opinion, that he doesn't take for granted my presence, which is very important. Rekao bi poseban, drugačiji i pozitivno lud. Kind, respectful, classy, humble, generous. There we go. Vredan, predan i pa treća je, puno mi pada na pamet zaista, ali pedantan je, mislim, zaista što se tiče života, ne samo karijere, nego života, odricanja, zaista neverovatnih stvari. Neverovatne stvari mi padaju na pamet, koliko se on zaista i odriče i koliko se posvetio svemu što radi. Zaista to ne pamtim da je bilo koji sportista radio, makar ne u tenisu. Imamo neke sportiste u drugim sportovima isto koji su posvećeni i koji ulažu u karijeru i daju svoj maksimum, ali ovo je stvarno neki nivo koji je retko viđen u sportu. Svaki dan je drugačiji, svaki dan ima uspona i padova. Meni je bilo zbog njega najteže, ona Australija i sve ono što se događalo i poslije te Australije. Nisu to bili laki periodi ni dani za njega, ali preći preko svega, igrat ponovo tako, doći do ovoga rekorda, to je nevjerovatno, mislim, to je zbilja ovo što on napravio prije 3 dana, to ljudi nisu ni svjesni koliko je to velika stvar u svijetu sporta, opće 23 Grand Slama osvojiti u muškom tenisu, to je nešto nevjerovatno. Pa nek nastavi da mu zameraju. Vidim da su mu nešto napakostili. Vidim da je neuspešan, da je zaostao u razvoju, da je prirodno glup, da. Sve su to oni. A on je uspešan, najuspešniji, najbolji na svetu. Toliko o tome. Nemam trenutno nikakav limit u glavi, granicu vremensku kada bi mogao i želeo da završim karijeru. Prosto to je zabranjena tema za razgovor u mojoj familiji, u mom timu. Oni znaju da ja ne želim da pričam o tome. Iako konstantno se pojavljuju ta pitanja kada nekako pređeš tu granicu od 30-35 godina, malo pa te neko pita kada završavaš karijeru i tako dalje, koliko ti je još ostalo vremena i kao da otkucava neki sat. Ja ne osjećam da sam onemogućen fizički, da, hvala Bogu, da moram da privodim karijeru kraju. Imam podršku svoje familije, tima, ljudi i to je ono što je preduslov za dalje bavljenje profesionalnim tenisom i naravno moja velika želja i dalje glad za ostvarenjem nekih velikih ciljeva. Mi mislimo još, godinu, 2, pa dosta, 3, ali samo zavisi od njega. Mislim, možda i sad, što se mene tiče, on je osvojio sve što je mogao da osvoji. Kad su ga pitali u nekom intervjuu, to sam videla, kaže, koji turnir bi voleo da osvojiš, a nisi? On se onako nasmeo, kaže, pa sve turnire sam osvojio, kaže, baš sam skroman. Pa sve je osvojio. One tournament that you want to win? I've done it all. Sorry. Very humble. Sorry, let's go again. Well, actually, it's okay. It's fine. Tako da, jedino to, eto, ta olimpijska medalja koja ga, to mu je neka žal što još uvek nije, ima bronzu, ali nema olimpijsku. Dobro, ne može se sve u životu. Možda će jednog dana i to da osvoji sledeće godine, je li tako? Nadajmo se. Ne, ni njemu, ni Marku, ni Đoletu. Mislim da su oni sjajna deca u svakom pogledu i da su prevazišli oca u svakom pogledu, a to je
najveći uspeh meni kao roditelj. Posle svih veličanstvenih pobjeda, posle svega što je uradio za našu zemlju, za narod koji je srčano preživljavao sve njegove pobjede i poraze, zato što je na svom primjeru pokazao da svi imamo pravo na mišljenje i grešku, dugujemo mu hvala. Imamo neverovatnu privilegiju da uživamo u njegovim partijama i vladavini. Zato uživajmo. Neka ovaj put traje još dugo. Ima vremena do cilja. A znamo dobro, lepota je u putovanju. Apsolutno, bez jedinog zareza. Uvek isto sve. A na kraju je prosto samo osmeh na lice i hvala lepo što ste došli. Doviđenja.